Higala, kumusta? Og mayong buntag. Viral karon ang social media kabahin sa mga gipanulti ni Gobernador Gwen Garcia nga mga bugo daw kitang mga taga Cebu nga nalagot og nasagmuyo sa gibuhat sa mga kongresista sa pagpirma sa impeachment batok ni Sara Duterte. Simba ko kung si Gwen Garcia mo daw karong Mayo 12 matinuod yun ang mga papasumangil Gwen Garcia nga kitang tanan mga bugo. So aron dili kita tawgong bugo, kinahanglan dili nato pilion kini si Gwen Garcia karong umaabot nga eleksyon sa 2025. Katungod og responsibilidad daw sa usa ka kongresista ang pagpirma o pagbuhat sa ilang responsibilidad aron i-impeach si Sara Duterte. Labaw nga dako kita og katungod og responsibilidad or atong gahom ang dili pagbutar kang Gwen Garcia. So atong tan-awon aron kita dili ingnon nga mga bugo dili nato butaran si Gwen Garcia. So atong tan-awon karong Mayo 12 atong siguradohon nga sayop si Gwen Garcia, nga sayop ang iyang mga pagtuo nga kitang tanan ng mga taga Cebu nga nisupak sa mga kongresista, mga bugo ug sa iya pang pagyaga-yaga nga pildi ang maglagot. Wala kita naglagot apan kita nasagmuyo sa mga gibuhat sa mga kongresista. Adin majority sa katawhang Pilipino, ang pulso sa katawhang Pilipino nasagmuyo gyud sa pagpa-impeach ni Sara Duterte. Ug usa kini ka political persecution. Adin ilan ang gihukman si Sara Duterte nga ma-impeach apan wala nila hunahuna nga bisan ang kuwa. Wala pa ni pagawas og report nga si Vice President Sara Duterte nakalapas sa confidential fund. Aron dili matinuod ang pagtawag ni Gobernador Gwen Garcia sa ato ang mga supporter ni VP Sara nga mga bugo, dili nato pilion, dili nato butaran o isalikway nato ang mga grupo ni Gwen Garcia sa probinsya sa Subo. 215 ang nipirma o aduna pay 25 ka congressman ang niapas nga i-appeal ang ilang pangalan. O karon ang mga kongresista nga nipirma batok ang Sara Duterte nakuyawan og namiligro ang ilang kandidatura karong Mayo 12 sa May 2025 election. Kay sila nasayod sa kadaghanan gyud sa katawhang Pilipino pabor kang Sara Duterte. Sa ako nang gikaingon aron dili kita hinganlan og mga bugo karong umaabot nga eleksyon sa 2025 atong isalikway ang mga politiko nga tuwa dapig sa administrasyong Marcos. Atong ipakita sa mga politiko na dili kita mga bugo. Atong ipakita sa mga politiko na dili nila kita mapalit og kwarta. Dili nila mapalit ang atong mga boto. Ug ako kanunay magaingon ang kusog sa demokrasya apan ang lungsod nga mapasagaron may makapugan sa atong kagawasan. Daghang salamat.